18, verset 16. Amen. Les présents d'un homme élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Dit qu'il y a un dit le job. Amen. Vevea et basu. Ni a de méthode ici à ici. Amen. Et mille aïmaya aji. Amen. Ne n'po toi un baiser au lequel et ina dit tu es non. Amen. Et ina dit tu es non parce que elle qui boit ba dénonction non. C'est des cas que ye poto l'autre les baiser au bac. Amen. Et ye le dit que ya to heria. Ya to bubu to prophétie non. Et bien so mia vio be afongba kumio. Amen. Ebe afongba kumio. Amen. Et non ba chikonemio. Amen. Doa ma o kemi le subwa ma wa gbagbe. Amen. Musia na meke ngba one na mo. Ya. Voa kaka o lavanya afiko msusu afumbe la doro. Amen. Leke ba men bebe ane potono Emmanuel vile pepeji. Amen. Leke ba men bebe ane gbankoro amede ba gbemele ndike. Amen. 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 Bible a le proverbe 18 verset 16 mais les présents de l'homme lui élargissent la voie. Fait que abe amegbe tobe nunana wa o hunamone eye o de na mobe et la po amegan onti amegbe tobe nunana o nana be et mon hunane agbo hunane eye ekpona mo le amegan onti amen bebe a orebe afike mususu be la yiwa leke be mo hunane ebe ina leke ba me ogbo. Amen. Et nous nana kebe nya e bible a l'autonomie ndike ya amede la se e la onesi bebe leke olabe eje o dossier ye ola tonobe so pe daro dossier adina ya ngba suewa ebe nya gbon mi le wa mi ebe nya gbon mi lo enu ke bible ale bio so Christ togbo le ndike alon ke gome bele de ne mi eyin be ne amen be ala sunya sia mu be mi abe gbedo ro dede ye po la wo. En tant que Christ toi, on doit lever, ne gbedora, la donna gbeda, kasia game majijueto. Que la webe apo, kadodo, kachacha kele, opu ma wo dome. Le kebe kachacha, la no semleji, besia bébé mkela kia. Et en tant que Emmanuel via, on doit la bojo le adome nous ensemble. On doit la zana nous matin midi soir. On la zan nous m'a dit parce que tant qu'un tignon on croit on doit la toter et un tignon ba 30 ans non les 1 on doit la 2 non les 2 on doit la 10 non les 10 on doit la 20 on doit la donc c'est loko voir to voner et yo pata bible a les nami les yan dit qu'il avait sans flèche seunde que la te hu amen bebe ba gbo le Christ to de ba gbeme ye yin nu nana. Demi le gbon nana muni nana ke o va aller le church yo church to anyo ehien parce que elle odore la gbe o me dim hien parce que elle odore la gbe parce que ma o to be ndu anyi apedede hien parce que o le do ejesi nu gan ke mo wo la gbe o me wa au delà ne yo pata nana de gbali ke nye ko mi do la ona ke la huna go ne mia le ke be nana yenyi anan tu avi kwa hosio
Le kebe nana yeyimbe ananu amede kele hiame le gakopore me. Le kebe nana yeyimbe aso ega alo ndudu alo nde na amede kele hiame le gakopore me ke lana be ejila jo echan. Le kebe nana ke huna gbo na me yeyi nana de ke ameke oja onene be nuana muibe ewo dore na oke ngbo ja so ene yo wa ole sole ke be nuane soji omeke eye omle no te po fenture lele ke be nua be ngbedomo ebe nya bibla le to na mi le nziken ya be nya be nana wa ohuna agbo ne mi nya be nana wa onana be amen be bia tsunami asi nenyi be o sonde na mere parce que amea ewo dore no yenti o le sonne ne benua na mea doa enwa mu nana yo o yo na be fentu e won salaire yo ne eke bible ale bio so mia bondi ken ya muyi fentu ko la tuna mere parce que o dore na wa a o nye be nya bele no vande ko la na mere ke la na be ejila jo echan la ko no amede la te odore no ke e fin ko la tune e 5000 va au lieu ko la so 5000 no ne on la da si gome a so 20000 ne on so 20000 ane la ko la be o patron nka gbo be so be 5000 be yami gbon la to na be a o mu doke be one ya be fin le tune e dro be ya ne edroe be ya soleke be gane ne chamba tezin ba sonde ba tonde le ba gbe mi leke be no we na me jijue ki ami ale japo leke eji le ja juero a e la we be ebe anjo ko lo do puya afide pe ko la déjà me won ke hone ne be no eji ja jo ja do gbera ro ta e ja bi omo obe ne pero nti one afi opo esuwa eke la subo wune ni abagbaba e la webe agboko msusu be na hune wa e la huno de kajere e via lele do de ikonji yo so atike so won le konji pa me e ko atike aro play but de obe never play le pharmacie ke le joa me de kajere ava do pharmacie ke be va do pharmacie o le ran me wa nyonde le nkore nyonu akoko ziada si wono po de dia he efion be ehun le pe ngbale na menene bio wa ke nyonu ale nkore de nyonu ela ba de kaja ala ba ke nyonu ai pharmacie anko eso ebe odo no sa no ke o wa kunta aka ovoa nyonu abatiki ke be do la player ele non à peu près 20000 nyonu akponwa ka be ele tourne pharmacie en be kotoku aton ye pe ngakele nti e ba le ya be atike ko won wa ye de ku be ne ko atike o me e ko ho ti wa ne ba do jole me ne ye be kotoku aton ke be la te player ne ba sa ne wa de kaja be gake me note ye le pose na de vi ke la lo mene e finu de via he no po ma ba te no be de via hu ele manke o for atike ko hoti wu lele kebe nuwa me wa we le yin hutike wa le yin atike ko do la oto ne de dia la po haya de kaja be ke note le po enuwa ye son gogo nyonu ye bi ebe nkele jo ye ona to na be e gakele nti apata ko ya wa be atike ko won ne ya ejo le yin 20000 le kaja be to ene pharmacien be nyonu abatike ko kekeu ohun ne ne sale ke batike ade nyonu ko wo akonta aka obo ake de kaya so 20000 ana ape ebe apen ye objejen via l'objejen ton le 20000 ana ye evinu ato akpe dodo ne ye to ne be ao be mu ye be la da pe no ne da pe ne mawu ke venu be
il était le si gars pour ya me il pour le kebe noa tepia ma o ke to edi wene a bene da pene ne be ma wa ye nyon no ajo le kaja be tu riva ya e do la plaisir ba tike e pharmacien an yo e to ne pharmacien be ye gmana ya tro ya home ne ya va e si on be gakele gomene de kadia e pate be so play atike ne nyon no wa de kaja be to ne pharmacien be ye gmana de kaja be gakeme ye le to les pharmaciens me nyɔnu amegãwo ho me ɖe ena anyi ɖo azikpe me etsã le nɔ teƒe be atikewo nyɔnua yɔe ke nyɔnua yɔe ya ye se vɔ ye ɔsi be yem se o nene ye gba zɔn le dzo nyɔnua gba tɔ ye gbeke ye trɔ ke trɔ edzo kpɔe bo be amegãwo ho me kpɔ edzo bɔbɔ edo gbe ne nyɔnua le to ne ye be ye na yi rosie ye kpɔ nu ke dzɔ le ke sa fifi dzi be ma wu yire vɔ be si ayɔ be lo ɖeka dza be ye le ya xɔme ya trɔ sɔga ne ba ple be dziwo ba tike mama le to ne ɖeka dza be ma ya xɔme mama amen mama le to ne ɖeka dza be ma ya homo mama da lɔ e ba kpɛtɛ me e sɔ 20,000 ne ɖeka dzia be ne sɔ eple eviwo ba tike wo wa ɖeka dza le gblɔ be enu ke gba dãwu ne le nubliboa me yi be ke mama sɔ 20,000 ne vɔ ye bɔbɔ le da kpe ne mama to ne be ne site ke be da lɔ akpɛtɛ ke be la trɔ de alɔ toa 200,000 ye be tɔ xlẽ ne eze ɖeka séance tenante maman sɔ 20,000 ne be ne pli ye be viwo ba tike e trɔ da lɔ akpɛtɛ me sɔ 200,000 ne e be e da ŋgo ye be enu bliboa yem se gɔmɔ vɔa be eme ye nye ye do edzesi le be nuwɔgu ɖe kpem le anyigba ya dzi be egblɔ ne se na vɔa yem kana ɖe dzi o vɔa enua ya ke dzɔ ɖo edzi ya esɔ nye do edzesi be nuwɔgu ɖe kpem le anyigba ya dzi o be mawu ɖe le nɔ kpɔtɔ le subɔ leke be mawua ela kpɔtɔtɔ nɔ gasi aga ɖeka dze abe nya ŋka ŋdi be miasɔ le me o enya ke bibla le to ne mi ŋdi ke ya le proverbe 18 verset 16 me bibla le to ne mi be nya be nunana wa o huna gbo ne mi ɖeka dze wɔn la kete nɔ te ela bɔnu la no kpɔ mama kem le dza sɔ ɖe kpele mi parce que etsa esia ele dɔ le kɔndzi ebe va dze va ple atike 20,000 wɔn pɛpɛ ele gome ne voa esɔ le ke be ga sɔna bo ne satike ne mama bazan ne zia eya ye lɔn be ya trɔ ya xɔme ya trɔ be di gabo ne ya va ple atike ne ebe vi kpɔtea ke kpɔtɔ le gome ne eye be sɔna edzedzia mía kristotɔ anke dona ŋƒo ne mía eye enya ya ke bible to ne mi te wɔna ɖe dzi wa mía be problème eyi be mi kpɔna enu ke mi dza bua mi kpɔna ega ke dza to le mía ŋutia ne ga ko mi be miawɔ nu nyuia mi kpɔna be enu ke dza ge le mía ŋutia eye mi kpɔna ke wɔne be leke be nua mi te wɔne ŋuti dɔ alors que kristotɔ en tant que kristotɔa enu ke nye kpɔ mi ɖo la nya eyi be ne o le kpɔ leke be nua ame nuveve am dza so asi o leke o le kpɔe ɖoa ame nuveve am dza so asi o enu ke o ɖo la kpɔa ye nyi enu ke o le doa ame ke o le o leke be nua na ɖe dzidzɔe ke be le heva leke be amea ba gbe mo ame ke o le o leke be nua ɖe leke ebe ŋutinya le trɔ ɖo to nu ko o ame
On prend ça ne amène au dono. Yo so gagné. Et fin tout ben yo tourner, salaire ben yo tourner. Voilà non que ben ami le gnoya. O la non noa que o mano te po ne pepe. So ben gbe do mewa. Ne o ku amere mi signer contrat ici. Ni so exemple ko be plombier re java o dono. Ba be lo doa o ku mi plein. Be 5 millions dollars tourner. Et tu as non d'accord avec 5 millions déjà. Que doit pas plombier aller ton beau patron. On m'a sonné péné. Christ au top beaucoup de réaction tu tout banque là doa. Et mais quand tu m'as sonné péné on. Que mi a toi doit dire le que mi blond. N'est mi blond là ho. Patron 5000 mi blond. On t'en y aller que nous le sait on va au Dagaro à midi. Bon on doit quoi si amera et blia. On va te le le patron wero de. Christ au top beaucoup de nkola to na gbeme ya ngba da to nse na moro o dagaro amidi are o le kaji o dagaro amidi na nya pata o dagaro amidi ne nya pata le ple alo o hosebe ngo to wanti nya ma ba kuwa malheureusement Christ to gbogbo be réaction parce que elle est pas nke le jagin lentia elle est wa konta so enua ke le jagin lentia me wa bible ale na mi le nyambe Neibe ote ona lekebe nuo ela huna kono Neibe ote ona lekebe nuo afire ke odola yi afire ke amole yo le do agbo le yi a o la ifafare ke ola ila gbo la sa bi odo ko sebe o eye isi eleke gbo ba ya ola no amegan do me bible abe apo nunana ehuna ko ye olado ase ne amegan ko pache ne hihe ya na bible ale gbun ne esion be jakeme ole na nuo onpodo ase ne ba me o boto apo nu nwe o me to apo nu nana amo me ela na be agbo le ja hu no ke ole ja do ase na amegan wa agbo le ja hu no ke ndebe jojo ndebe majo a amere le ja kplo la be famille jo mi la zone ya kaka la banya pour les corps présidence kaka la banya président la so pour la tono be le kaje ya mi ko do si ele kero voi na yibe onyi ame ole ke e fenke orudo ame e doke ame a ono e be fenkere ye ko tuna ne enyo enwa oloro sejie parce que le kemi gblonroa eji ole zondo omde de pe lemo omso de pe ko enyo seji be nyo oloro ba problem ke ja no enti ayin be le ke ole zon sejiro pro haovia nene mo uchan ja so seji uwe won na mi le pomposo amen be bentia amen be yin de ke omu odo on mérite nenebe mu amen bebe ni endeke soasio ke on mo ne pepe aso mérite nenebe mu ameke ole tu fena e doke be wo e mérite salaire won enti ole tu inero bo ameke ole nanu so jimeke a mu wo ne pepe no ke mérite nenebe mu jijua be no nto be aso nenebe nu ane ne echan bazin eti bajwe problem ke le ja na nyan be na ibe onyi ame eke owo na wa ye kwe olatu eke owo na wa ye kwe olatu wa ne ga mi asuwa ame nde de am le ja so chance yo aso ngba lonbo nya peto Yesu Kristo to enemi be no we ne ye no virea no we ne ha o virea eye Kristo yo le we no agban ko so le jije ne no vi wa agban wa ke ma ura so jije no chan ne oyin ame ke adome le fan no o na dagbo na nwe tutotu ne doko mwi be a o ne famille o meto be nya gbon mi lo e chanyo vo amerique le hiame amerique do besoin de le gapopore me
Amérique no so garder na le gapopo me il a te changer ndé le tien ba gbenti nene be no be nya glomi le won moi be forcément avec va leur donner à chaque fois ne va au doigt be to be $5,000 tout ne dollar tout 10,000 à 15,000 ne kasi aga mo ao non le wene ne il a va on est aussi bébé 10,000 à 15,000 et il y a salaire nene ma c'est comme bébé on doit pas jouer dans les soins voilà ne e be fin toi kotokwa maton ya akoto no tu kotokwa aton ya ne voilà zandia garo me wa ga kon ja so ga no le ko la so kotokwa aton no te so kotokwa me wo alors kotokwa ya aton ne be o chan ho so e ya so e plein de viola home so e ya so o chan so onde e la yin jiju na me la we be agbo ko omsusu bo la hune wa le ke ba gbo la hunu en le cas que mia Christo to mi msene gome wa yime Amerique nti o le pero Amerique o le onde na ke susure pem la siobe ele no te po ende en retour Amerique o le onde na sans intérêt en ke mi miana wa yime amewa be ange gardien wa o kele o da gbene gasia game amewa be ange gardien wa ono na menti o klo na me o do na unsi ame kususube na nyona wa o la poto do nku na nyona wa o la poto do nku e nene ba me na ikloji gasia game na nyame nyana nu do na jesi nu na ikloji gasia game e la poto no biole ke ba me bebe ano le ke be no yin sanfle seun de carré ke huna amen bebe ba goa nembe sanfle seun de carré a e yin sanfle ke potane sanfle pata aso hu amen bebe ba goa ne ma ou ba men bebe ba gbango koro ti wa sanfle ke pe ou sanfle keke won ye yin be anonanu sanfle ke pe ou sanfle keke won ye yin be ano nwe ne no vi ore na mi son ku so so mi ato bubuto po se na ba gbe le ke be nu agbero le mi ame le nti lan me mi la pe la yin la do ejesi be eyin ne ke be ona gasia game enana nu gasia game ne ole gbon nana mi forcément e garder de alo nduru dede o alo appelé avona me amye dede ko mi le gbon voilà ola nyela do jesibe enana ko mi le gbon chame enyare ola te to na mere kene amiate se wore dia ebe ntinya la 3 enana be amere que les situations de me voyez on a secret on garde les kebe secret ane doko on ne les kebe secret a bene vezin flan de kama hol ici les kebe noy huna bona me et la hua bono parce que une option à mer qui a mis zin e ben tinya tro eye afire pe kebe la no toa e la no kun gasia gamebe ko fait sena to dele me e ma no afike legbo ko fait sena be ma uto ai dele me e ma no afike legbo ko jo to dele me e ma no afike legbo parce que problème ko ye le do so 10 ans 15 ans e en vite cuire ye ko be sion e vo ke be sion no anto chan ye mta ye importance no parce que ye ko be enu kele tuye a enu e la o la we mo vo ke se were dia ye be ntinya ko e chan nana odo la jagbara te po be afire pe ke le ye be tout autour a ya ona nu nwe na mere ya na nu amere ya ona dagbe na mere nebe ende pe gbale jo nto chan no yo nko la sura be amewon yem kan le jibe e won ko le gbon ro wan ke yan ye imbe amenyere be
et dit les yens fa et dit nuere les si et nana nuame et l'on a novia et fin de cas que y a commis du domion on la igme a dit aye l'on be fin pour l'on et tona nyabe nu wo no me mun lo a nu meto a nyi l'on voix nke ole wo do da no view agbo afoko ole de do da no view agbo a et la de chien be olun eyan o ne afike ole no view be nde le gble omno tebe ya po ye no via ke ngba jre to do wa nana be parce que onya be ne tati ne be nu ye no via to ja gble et ne gble de ya nye nyere be no view be takole pour le zomer yo mja gba de to a ma titi me o chan to ele jaba yi nan be o jra no view to do nan gba do je sinu nto chan wa anye po be ye jaba no situation de me le gars popo de me ke amere pem le ja no esi wa voix amere le ja so afire la ima ou dollar la va de to le nebe situation le kebe ma ou dollar ya ke java le kebe nu na wa mu le we no parce que onyale ko dona gbera yo mu le we no parce que onyale ko tina undon yo mu le we no parce que onana dim allo o jona nu le church comme yo ao ele we no parce que yakeme non vi ore le hiame o so di fa yo de to le nene be hiame ele we no parce que yakeme non vi ore de problème ne o di solution ne non vi wa ele we no parce que to apo nu nana tu a vi kwa ho si o me amen bebe ba gboa esuasi ehu ye amen bebe asuasi o amen bebe be la yi le nye ku obe nya no situation de me que solution de pemlo wa ameke mim jesi wa la va de mi to le nene be situation e nu ko le do egbe a e ja mi ono so yo la ni amenu veve que soisio egbe a nye ko be yebe nunye ko ye wo va ya leke ye lon eno ye hazi odo va ya e na e ma obe ji chan toro da e gbo ye be so leke be lon won e ye leke ba me veve asu esi e ye no di be leke ba me veve a gba sugbo so wo leke be le do le ga popo ya me ro la ja gba ona leke be nu nanu amere ngba no tebe ne dakpe ne yo Bible be ne lusi lo we emi oto angba nyo nanu amere bo ngba be so ga kokwe nanu podo be eye we ne lo awo ne jakeme owo nwe na mere yo nto to so nbe le gun le di sa le gun yan o ko fen tu owo yan ngba no te ko fen tu bure pe so enti o voix wo nwe na me jijua ke bele ja poa le ke be jijua ela bankoro ji o eye amen bebe ala poto suasio edia mi la pola do je sibe nayibe situation ro se présenter amedo les besoins de me e mi da si gome pero nene ba mi on ti ke mi mbuta me ntochan ke ngbo le kebe nu wa mi la pola do je sibe ne owo le kebe nu avoa dijuare do na me na me ejo c'est dit amebe ji fana do de sibebe o la do je sibe ye wonde même ne yibe ame abenti yan ko trozere kan ntochan wa rien que le fait be o dalo gome so pero nene ba mi antia e la tro dijuare no ntochan be ye chan e na nde tole ba gbe me eye jiju agba sen na unchan so na be ame la to bo ba to no be akpe wa en ko wo na mi so a
et dem to le hian gan re me. En tant que Christ auto ehian be adona gbera gasi adam ehian be atina undon ehian be anana dim ehian be ajonanu no va church ya doa bible na minya be amere pe ngba ve ba home asipuplo wa egba hian so ewon pata be anananu ame ke o manu na te po otuwa anananu amere kele hian me anananu amere ke le kapopore me ele di pere nu to vo amunya ase pere nu to ala so ehian vevere be aona le kebe nu e kapopore ame isia ni ko mi jo gbe do rare wa enu egbon mle ya ananu ame mu ye nu fasili o enu la jo kaka jeje veke poto le gome na wa no viola no ku le gbo la no pola be ne so eto anesi eke ja be réaction normale a yon for en tant que Christ toi on doit te powe neimbe jeje ve e poto le gome no to jan for no vio ke le gbo wa ele hian le kebe no vevere opo onye to jesibe yebe jeje ve ayemu hian sibele ke ya le hian lo wa ehian vevere be asole ke be gaso pero no view anti ehian vevere be ade veve se won la continue no view le ga popo won nya peto Yesu Kristo ke o me mi dia ke ga me asua ameko ke sitere dentia enya secret ke ela ke te gbonya re ka ko akoto la flijan yen ko va ja va ploya Petro bi die de kaklato e patone soja reka etro bio etro so to atro tre bio Petro sebe omunya be ame ko le jinyon subo ame ko va ela kete gbe be omja le yo ela togbo la tonya reka no to la fiti vo anke be o eso ro ko savo la ti so gadi na yen ko be dede eye ne mi azon e ba photo me mi do la jana gbagba la so na mi acha mi aro ko so sana vo lo America mu le facile parce que amewa kita o le ja so ro ko so sa vo do wa e un le ja ba ke so nene ba mewa e le ja ba ji ku no wan ke le ja jo ayin be ame ba lo mo du nle a amere ngba ona nde ti be di na me anjo ame ba lo me odu nle a amere ngba si na telenti alo awo nde 20 e be la di nti odu janu la ku jaku wo da gbe ne no view so do ko savorita ngba no te po otu o ne do ejesia enyo nem do ejesi wo egba nyo potea eloku ma wo be dodo me eye makande jino be lekebe nuo ne oswe soro do me egbana po me fipode too much egbana po me fipode etroyina akpo honu na me enuna na balo a eyina protection seunde la menti ke la webe ne ga ke me amere siteronti wa le gbongbon me nto me nto jan la to ne be amegan ame won ma teto asio parce que do ke ma odu asine ele we elon na no via havio so wo ke lo ne be no e na ame amunya o e senta me ko ya we ko ya puissance de pe muja no asio le homolo wa mi anto le ja so avi la ba koro ji obe ye de ku so eke wala bi obe nke jo mo
il a be ye de kuku soeke o la be nkejo il a be o be ye do asi e so dasi ne vodure e so dasi ne carré e so dasi na tire va enu ke ye be no kuwa e be te pe amewo e to le joro ento eji be va be ya de kuku be o la to ne be ye be la de kuku no be ne de kuku ne ma o be ma we le po yo patata doa nwe ko le wo na mewa e to so ma ko ho nu no mawu eso be nku daro jo po ebe ye mdo la de mo be ewo ke lo nwe won amede ba gble lenti o amede ba gble nde lenti o parce que enya be to jiwa ye to le odo le amebuo ba gbe me o wen canal ke ji mawu le to so lo do la amebuo ba gbe me e ga ko po egbe a e ti ko po egbe nunu amesi ko la si o egbe a mu to o ma we so eno kan flan mi to yon na mi ono ati eyan ko mi le ya mi la te poasi akola gun be nyanto e won le ya le bi onya do nyantina mi la te poasi atasi akọ abe nyanto e won le ya mo le possible parce que ma auto den le mi yan ko mi ma no afike mi le egbe a ma u le na yan ko mi le nyabe na mi di be ye ba me nvevea ba gbangboro miaji ule kebele do fishia ele veverebe nyana nanu ele veverebe nyona dagbe ne miano zio ele veverebe miabe existence a na une solution ne amener be problème ele vevere